ତ बाकी नोट करिवे जो तो मन रहबनी तो बारंबार सुनिबा बारंबार लेखिवा द्वारा हमर ऑटोमेटिकली मन रह जिवो बाकी लेखि रखिले कोन सुविधा हबो जेतेबेले भी भौणी पचारिबे बा जेतेबेले आमे रिकॉल करिवा पई चाहिबो नोट करिथिले कोन देखिदेले पुଣି टिके रिकॉल हि जिवो इजीली तो समस्ते नोट करिवे आगे ओम शांति मनोरमा बहन ओम शांति बहन ओम क्लास शांति स्टार्ट करंतु भौणी। पुणी आगे जी भौणी, शुक्रिया भौणी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। अच्छा, तो आम्ही काली नेक्स्टले कौन अभ्यास कहतु? जी, कौन काली नेक्स्टले अभ्यास मैं कौन? पवित्रता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप जी, आज्ञा। बहुत बहुत शुक्रिया। तबे नेथिले कौन? सुमन में पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो जहाँ भी हमें काली पढ़ी थिले काली गोटे न्यू टॉपिक निहति भाबरे जे सृष्टि को कहा सहित तुलना करा जायछि कोन जानले हमें ओलोटा कल्पवृक्ष सहित तुलना कराଯାଇଛି। आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया जी बाकी कहिबे बाकी भाई भौणी कहिबे कि हमें कोन जी कहंतु ओलटा कल्पवृक्ष सदृश कुहाଯାଇଛି। बहुत बहुत शुक्रिया जी अच्छा आउ कोन हमें जानले कि ना जे हमर कल्प कोन आरंभ कोठु होची सत्य जो एंड होची कोठी संगम रे तो तेणु करी ड्रामा मझिरे कौनसी आत्मा परम धाम जाई परिबे कि कोन जानले आमे कोन जानले जो सन्यासी माने कहंती जे आमे कोन हठ जोग करी कि मोक्ष प्राप्ति करिवो तो जे पर्यंत कोन स्टार्टिंग आमे कोन जानले सब आत्मा मानकर ए साकार मनुष्य लोक को आसीबार समय एक ना अलग अलग कोन जानले जी कहिबे तो आत्मा माने साकार मनुष्य लोक को जेतेबेले आसुचंती तो समस्त आत्मा मानकर आसीबार समय एक ना अलग अलग ओम शांति भौणी अलग अलग जी अलग अलग बहुत बहुत शुक्रिया तो जीवा समय समस्तंकर अलगा ना एक एक आज्ञा तो जीवा समय समस्तंकर एक तो ठीक अच्छे हमें जानिले कोन आसीबा समय अलगा किंतु गला बेलको हम समस्ते पितांक सहित जीवा पावन बनिके तो मझिरु किए ड्रामा छाड़ी के परम धाम जाई परिबो कि कोनोसी आत्मा जाई परिबे नहीं जी बहुत बहुत शुक्रिया तो ड्रामा मझिरु केही भी कोनोसी आत्मा शरीर छाड़ी कि कोन परम धाम जाई परिबे नाही मोक्ष प्राप्तिर कोनोसी रूल रेगुलेशन नाही जी तो आसीबा टाइम पुरुषार्थ हिसाब रे पुरुषार्थी आत्मा मानकर कोन समय आगो आसी जीव निहाती तापरे परे तांको ठाରୁ कम पुरुषार्थी तो ए भळे भाबरे किंतु जीवा समय कोन ना समस्तंकर गोटिए संगम एंड हबो पिता समस्तंको संगरे नेकी जीवे आउ कोन हमें जानिले ना सबु आत्मा कोन 84 जन्म नियंती की हाँ कि ना कहिबे सबु आत्मा 84 जन्म नहीं थांती की ना नियम जी भाई टिके लाउडली ना कहिबे नहीं नथान्ते नियम नहीं था जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तो सबु आत्मा समान कौन 84 जन्म नहीं नथांते पुरुषार्थ हिसाब रे कौन हमें जानले सत्ययुगी आत्मा कवर करिवे दिन तृतीय आत्मा 8 जन्म कमी जीवो
ଦ୍ୱାପର ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କମିଯିବ, କଳି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କମିଯିବ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 84 ଜନ୍ମ ଆଉ ମିନିମମ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଜି ତାପରେ ଆଜି କଣ ଜାଣିବା ଆମେ, ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଳ୍ପର ସମୟ ସୀମା 5000 ବର୍ଷ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କଣ ହଉଛି, କଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପିଟ୍ ହଉଛି। ତ ପୁରୁଣା କଳ୍ପ ସରିଲେ ପୁଣି ନୂଆ କଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ 40,000 ବର୍ଷ ଧରି କଣ ଆହୁରି ସମୟ ରହିଛି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧାରଣା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଯୋଉ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କଣ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଣ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଡାଇମଣ୍ଡ ଏରା, ଯୋଉଠିକି ଆତ୍ମା ହୀରାବଳି ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଚମକଦାର ବନୁଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କହିବା, କଳି ଯୁଗ ଟା କଣ, ଏକରେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କଳି ଯୁଗ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସଙ୍ଗମ ଚାଲିଛି। ସଙ୍ଗମ ପରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଯିବ, ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ କେତେ କରିପାରିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା। ତ ତେଣୁ କରି ଯଦିଓ ଦୁନିଆ କହୁଛି କଳି ଯୁଗ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କଳି ଯୁଗ ପିଲା ଅଛି ନା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି, କଣ କହିବା ଆମେ? ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା, ଯୋଉମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସମୟ ହଉଛି ସଙ୍ଗମର, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୁଗ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ତ ସମୟ ଆସିଲାଣି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଆଉ କଣ ଜାଣିବା ନା, ଯେ ରାବଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ କିଏ, ରାବଣ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ନା ରାବଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ। ତ ରାବଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋଟେ 10 ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ରାବଣ, ଯିଏକି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା, କେତେ କଣ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲି ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା, ସୀତା ମାନେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ସମୟ ତ୍ରେତୟା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟାରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ନିର୍ବିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ। ତ ପାୱାରଫୁଲ ସୋଲ କୁ ଟଚ୍ କିଏ କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ କେହି ନୁହେଁ, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମ ପାଇଁ କି କଣ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ନା, ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ କି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ କି ସେଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଉପହାର, ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଏ କି, ଉପହାର କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ହିସାବରେ ଶୁଣିଛେ, ରାବଣ ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଏମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇକି ବି ଯଦି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଆଉ ସେ ଯୁଗକୁ ଯାଇକି ଫାଇଦା ବି କଣ ଆମକୁ। ତ ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି କିଛି ସିନାରିଓ ତ୍ରେତୟାରେ ଘଟି ନଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ତ୍ରେତୟା କଣ ଥିଲା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଥିଲା। ଆତ୍ମାର 14 କଳା ଥିଲା, ଷ୍ଟିଲ ଡବଲ ତାଜଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କଣ, ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କି ଆମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୁନିଆ ପାଉଛେ ନା, ସଙ୍ଗମ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା, ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ତ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଉପହାର ଥିଲା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ଥିଲା।
तो तेणुकरी ସେଇଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏଭଳି କିଛି ସିନାରିଓ ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାବଣ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଆଉ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବାସ୍ତବତା ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ରାବଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ତ ରାବଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ କଣ ନା ଯିଏ କଣ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଏ ତ ରାବଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଥାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବାର ରିଜନ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛେ ଆମକୁ କନ୍ଦେଇବାର ରିଜନ କଣ ଆମେ କାନ୍ଦିବାର ରିଜନ କଣ କାରଣ କଣ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହୁ ଆମକୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲା କିଏ ରଗେଇ ଦଉଛି କି ସାମ୍ନା ବାଲା କିଏ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହୁ ଯେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଆମକୁ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଭିତରେ ଯଦି କଣ କ୍ରୋଧ ମାନେ ରାଗ ନଥିବ ମତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ଭିତରେ ସେ ରାଗ ଜିନିଷଟି କ୍ରିଏଟ ହଉନଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଗିବିନି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହବ କି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଲୋଭ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ହୀରା ଆଣିକି ବି ଯଦି ଥୋଇଦେଲା ତା ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ଆସିବ କି ଆସିବନି ତ ତାକୁ ମୁଁ ନ ନିଏ ଆଉ ଯିଏ ବି ନେଇଯାଉ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ କି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋଭ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପାଇପାରିବିନି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହବ ମତେ ହବ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସାମ୍ନା ବାଲା ପ୍ରତି ମୋହ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବି ହଉ ମୋହ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟାଲି କଣ ରହିବି ଫ୍ରି ରହିବି ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ମତେ ସାମ୍ନା ବାଲା ପ୍ରତି ଯଦି ମୋର ମୋହ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି କଥା ତାର ମତେ କଣ କରିବ କାଟିବ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଖରାପ କଥା କହୁ କି ଭଲ କଥା କହୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କିଏ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ ବିହେଭିୟର ଦିଏ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁନଥିବା ସେ ଆମ ସହିତ ସେଇଭଳି ବିହେଭ କରେ ତ ଆମେ ସେଠି କଣ କହୁଛେ ମୁଁ ତମଠୁ ଏଇଭଳି ଆଶା କରୁନଥିଲି କାହିଁକି ଆଶା କରୁନଥିଲି କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ତମେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ମାନେ ତମେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ ତ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ମାନେ ତୁମେ ବି ମତେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ଦବ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭାବନା ଯୋଡି ଯାଉଛି ତ ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ପାଉନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଯୋଉଠି ଆମର ବେଶୀ ଯାହା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ କଣ କରନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥାନ୍ତି ତ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦଉ ବା ଅପମାନ କରୁ କି ଭଲ କହୁ କି ଖରାପ କହୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନୋ ରିଆକ୍ସନ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବାଲା ଆମକୁ କନ୍ଦେଇଲା ବାଲା ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ ଯଦି କଷ୍ଟ ମତେ ହଉଛି ତାମାନେ ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ହେଇଛି ନିହାତି ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତ ସେମିତି କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ଖରାପ ସଂସ୍କାର ମତେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତାମାନେ ସେ ସଂସ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ସାମ୍ନା ବାଲା ତ ତା ସଂସ୍କାର ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ଵାରା ମୋର ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଖରାପ ହଉଛି ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ତେଣୁ କରି ଆମକୁ କନ୍ଦେଇଲା ବାଲା ଜିନିଷ କିଏ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଏ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଆଉ ବିକାର କେବେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି କି ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ବି ନୁହେଁ କଦାପି ନୁହେଁ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ଲୋଭ ଅଛି ମୋହ ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଈର୍ଷା ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କେବେ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ କନ୍ଦେଇବ ହିଁ କନ୍ଦେଇବ ତ ତେଣୁକରି ରାବଣ ମାନେ କଣ ନା ଯିଏ କନ୍ଦାଏ ଆଉ କିଏ କନ୍ଦଉଛି ଆମକୁ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ କନ୍ଦଉଛି ତ ନାରୀର ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଆଉ ପୁରୁଷର ପାଞ୍ଚ ବିକାର
ନାରୀର 5 ବିକାର ଆଉ ପୁରୁଷର 5 ବିକାର। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା 10 ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ରାବଣ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ନାରୀର 5 ଆଉ ପୁରୁଷର 5 ବିକାର। ତ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା 10 ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ରାବଣ। ଆଉ ରାବଣ କେହି ଗୋଟେ କଣ ସ୍ଥୂଳରେ ଶରୀରଧାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖରାପ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭାନରେ ଆସିଲେ, ନାରୀ ଶରୀର ଭାନରେ ଆସିଲେ ନାରୀ ରୂପରେ ତା କଣ ଦେହ ଭାନରେ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବିକାର ଆସୁଛି। ଆଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ପୁରୁଷର ଦେହ ଭାନ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି 5 ବିକାର ଆସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ନାରୀର 5 ଆଉ ପୁରୁଷର 5 ବିକାର। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାବଣ, ଯିଏକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଇଗୋ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ଠାରୁ କେହି ଅଧିକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଫିଲିଂ ଯଦି ମୋର ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସାମ୍ନା ବାଲା ଯଦି ବି କିଛି ଭଲ କଥା କହୁଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁପିରିୟରିଟି ଫିଲିଂ ଅଛି ଯେ ମୋଠୁ କଣ ମୁଁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ନୀଚ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଆଉ କଣ ସେଠି ଆମର ରାଇଭାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏତେ କଥା କହିଦେଲା, କାହିଁକି କହିଦେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା ବାଲା କିଛି ନ କରୁ, ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭାବି ନବା କୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁ, ଇଗୋ ଯୋଗୁ, ଈର୍ଷ୍ୟା ହେଲା, ଜେଲସି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ତ ସାମ୍ନା ବାଲାର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ କଣ ସହିପାରିବାନି। ଇଭେନ ଆମର ବି ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେଲା, ତ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆପ୍ରିସିଏଟ, ଠିକ ଅଛି, ଖୁସି ହବା କଥା, ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହବା କଥା। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇ ପାରୁନେ, ଯଦି ସେ କୋଉ କାରଣରୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ନ ହବା, ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଆମେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇବା। ସେଇଠି ସାମ୍ନା ବାଲାର କଣ ଭୁଲ? ଆମ ନିଜ ସଂସ୍କାରର ଭୁଲ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ସାମ୍ନା ବାଲା ରଗେଇଦେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଛେ, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସିଚୁଏସନ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ବି କିଏ ରାଗରେ କଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ତ ସାମ୍ନା ବାଲା କହିକି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ମନେ ପକାଉ ଯେ ସିଏ ମତେ ଏମିତି କହିଲା ଆଜି। ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାକୁ ଶୁଖେଇବା ନା ତାକୁ ଆହୁରି ଖଣ୍ଡିଆ କରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଆହୁରି ଖଣ୍ଡିଆ କରୁ। କେମିତି ନା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସେ ଲୋକଟି ଏମିତି କହିକି ଗଲା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବାର ବାର ମନେ ପକେଇବା। ସେ ମତେ ଆଜି ଏମିତି କହିଲା, ଏମିତି କହିଲା। ତା ବାରମ୍ବାର କଣ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା ମୋର ମନ ପଡିଲା, ମତେ ମନେ ପକେଇଲା କି ମୁଁ ନିଜେ, ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ମନରେ ଖଣ୍ଡିଆଟି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କଣ ଏମିତି କହିଲିନି ଯେ ହଉ ଛାଡ, କହିଲା କହିଲା, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଭୁଲିଯିବି। ନିଜକୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ହିଲ୍ କରୁନି, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟୁର କରୁନି। ମୁଁ ଏମିତି ନ କହିକି କଣ କହୁଛି, ସେ ମତେ କାହିଁକି କହିଲା କହିକି ଆହୁରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ତା ମାନେ ସେ ଥରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଇ ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କହିଲା ଠିକ ସେଇଆ, ଆଉ କଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିପିଟ କରି 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 ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦଉ। କାରଣ କଷ୍ଟ ବାଲା କଥା କହିଲେ ସେ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେ ଥର ଆମେ ରିକଲ କରିବା, ଆମେ ସେତେ ଆହୁରି ଆଘାତ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କଣ କରୁ, ବେଶୀ ଆଘାତ ଲଗାଉ, କଷ୍ଟ ଦଉ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ସଂସ୍କାର, ଲୋଭ ପାଇବାର ଅଧିକା ଆଶା, ଯେତିକି ଅଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ, ଧନୀ କିଏ, ସୁଖୀ କିଏ? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଏ ଦୁନିଆ କଣ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଧନ କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧନ ହିଁ ନେଇକି ଯିବେ, କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାର। ତ ତେଣୁ କରି କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିହାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଆମ କର୍ମ କଣ, ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ନା, ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା, ଆମର କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଧନୀ କିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ, ରହିବାକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମିଳିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏନଫ୍।
पाउचे आउ आमे ही धनी आमे ही सुखी किंतु जहा पाखे आवश्यक अधिका थाए सेठी कौन हुए लोभ निहाती बढ़िबो मु एतिकी पाइली मते आउ टिके पाइबार अछि एतिकी पाइगली मते आउ टिके पाइबार अछि तो मु सैटिस्फाइड जे पर्यंत न हेची मो पाखे गोटे टंकार गदी थिले भी तापर सोई परिबेनी कि तार आनंद नहीं परिबेनी कहीं ना पाइबार अधिका आउरी इच्छा तो तेणु करी सेटा कौन लोभ तो कहा भीतर अछि मो भीतर अछि शांति रे किए सोई परिबनी मु सोई परिबेनी कष्ट किए पाइबो मु पाइबे कहीं ना मो संस्कार खराब तो तेणु करी आत्मा जो देहभान रे आसिला पुरुषर शरीर नेला नारीर शरीर नेला तो ये शरीर भान रे आसिकी ता भितर कौन आसिला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसिला तो नारीर 5 विकार पुरुषर 5 विकार तो ये भली भावरे 10 मुंड बोली देखा जायछि बा दर्शा जायछि तो तेणु करी एई खराब संस्कार ही हमको कौन दउछि आउ किछि नै भावନ୍ତୁ अलस्वामी भी लेजीनेस भी गोटे विकार केमिति ना जेतेबेले हमको कौन कहा जाउछि आमे जेतेबेले कर्म करिवा ऑन टाइम करिवा प्रॉपर टाइमिंग दे तो जेतेबेले जोटा आवश्यक सेई टाइम रे हमको सेई कर्म करिवार अछि किंतु जेतेबेले आमे अलस्वामी कर दोचे हां हम करिवा तो हां बहुत समय अछि ओ आज न होला आज करिवार थिबो प्लानिंग तापर आमे कोन करिवा अलस्वामी देखिबा ताको ठीक टाइम रे करिवा तापर माइंड रे कोन थॉट आसीबो ठीक अछि आज हेलानी काली करिवा तो एमती ही कामटा को कौन करू आमे गड़ाऊ आ जो टाइम रे जो कर्म करिया कथा करूना आ अलस्वामी गोटे एमती जिनस आम भीतर आसीगला माने आमे कौन करू सबुथिरे लेट सबुथिरे लेट हो पंचुअल आमे हे परिवानी ठीक समय जो काम करवा दरकार से काम कर परिवानी आ ठीक समय जो काम आमे न करबा निहाती भाबरे हमर ही लॉस हबो पर मुहूर्त रे आमे जाई कि रिग्रेट करिया कोन जदी मु करि दै थांदी आगुरु ताले हैराण हेई न थांती तो एई भली भाबरे तो एटा कहार संस्कार मो भीतर संस्कार मु निजो को एक्टिव करि पालेनी तेणु करी कोन मु अलस्वामी देखैली ता माने मु ही कष्ट भोगिबे ना आमे कोन अलसुआ दुख पाए काहेकि निहाती भाबरे आमे जानि छे जे अलस्वामी देखि कि कोन हो कर्म ठीक से ठीक टाइम रे करि हुएनी सपोज वर्तमान आमे स्टूडेंट अच्छे हमर ड्यूटी है ऑन टाइम पाठ पढ़िबा तत्सहित जहाँ सब अदर एक्टिविटीज अच्छी करवा कि आम अलस्यामी देखिए हाँ आज पढ़ी काली पढ़ी एमती काली काली कहीकि परीक्षा आसीଯିव तापर आम रिजल्ट भी खराब करवा ताहले दोष कहार निहाती भाव में आम निजर तो से भली तो तेणु करी आमको दुख देला वाला किए ना आम निजर संस्कार निजर खराब संस्कार जोटा कि देहभान द्वारा ही आम कौन कर गेन कर आम भितर आसी जाइछि तो तेणु करी रावण आ केही नुहे रावण होची नारीर 5 विकार पुरुषर 5 विकार 10 मुंड वाला रावण यही सूक्ष्म कौन कुसंस्कार जोटा कि आम आत्मा रे वर्तमान देहभान जोगु आसी जाइछि जहा फल रे कि आमे दुख भोगुचे आ गोटे कथा आमे कौन जानिथिले जे रावण सीता को चोरी करिक नै कि अशोक वाटिका रखिथिला तो आउ कौन करथिला रावण ना रावण जल वायु अग्नि को निज अंडर रे रखिथिला तो वर्तमान आमे आ गोटे जिंस जानिबा कौन ना फर्स्ट थिंग हला सीता को चोरी करके नेथिला कोठी रखिथिला ना अशोक वाटिका तो अशोक वाटिका ना अशोक वाटिका कोन पई काहे कि ना सीता को कौन रावण कौन करथिला सब प्रकार सुख सुविधा जोगे देथिला सब प्रकार सुख सुविधा जोगे देथिला जोठी की कौन जहाँ आवश्यक सब किछि किंतु सीता कौन थिले दुखी थी निहाती भाबरे अशोक मीन्स कौन जोठी दुख नथिबो आ दुख रहिबोनी केमिति जेतेबेले आम पाखरे सब प्रकार सुख सुविधा थिबो ताले सेटा कौन निहाती भाबरे सब प्रकार प्रयोजन थिबो आमे जहाँ चाहिबा करि परिबा सेहि भली जदि सुविधा थिबो ताले आमे ताकू केबे कहिबा कि शोक बोली अशोक कहबा निहाती भाबरे तो सीता को भी सब प्रकार सुविधा सुजोग थिला तांग पई रावण जोगी देथिला किंतु तथापि सीता कौन थिले दुखी थिले सुखी थिले कि
दुखी थिले काहेकि ना रामଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି। ତ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ସୀତା କିଏ? ସୀତା କେହି ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ଯିଏକି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଯାଇକି ରାବଣ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ବା ରାବଣ କେହି ଜଣେ ନୁହଁ ଯିଏକି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଚର, ସ୍ଥୂଳ କେହି କ୍ରିଏଚର ନୁହଁ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତ ରାବଣ କଣ, ସେମିତି ସୀତା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁନିଆରେ କଣ ସୁଖ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କଣ ସୁଖ ସୁବିଧା ନାହିଁ? ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ଯେ ରାବଣ କଣ କରିଥିଲା, ଜଳବାୟୁ ଅଗ୍ନିକୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଦେଲେ ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି, ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଦେଲେ କଣ ହଉଛି, ଲାଇନ କରେଣ୍ଟ ଆସି ଯାଉଛି, ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି। ହଁ, ସୁଇଚ୍ କଣ ଟ୍ୟାପ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ସବୁ ତ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ନା। ଆମକୁ କଣ ପାଣି ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୟାଟୁ କଣ ବେଟର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଆଗରୁ ତ ଶିଳ ଫିଳ ଯାହାହେଲେ ବି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଡେଭଲପ ହେଇକି କେତେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହେଇକି କୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି। ଲୁଗା ସଫା କରିବେ ୱାସିଂ ମେସିନ, ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡିବନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏସି। ତ ଯେତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବା ଦୁନିଆରେ ଆଭେଲେବଲ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି। ଇଭେନ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ବାଟ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ବାଟ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେତିକି ବି ଆମକୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଭେହିକିଲ ବି ଅଛି, ତତ୍ ସହିତ ଲୋକ ମାନେ କଣ ପବ୍ଲିକ ଭେହିକିଲ ବି ଅଛି। ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବି ୟୁଜ କରୁଛେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସହଜତା ଆସିଗଲାଣି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବଢୁଛି। ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ କଣ ଅଶୋକ ବାଟିକା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରକାରର ପ୍ରয়োଜନ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଦୁଃଖୀ ନା ସୁଖୀ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଜଣକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଲୋକଟା ବହୁତ ସୁଖୀ ହେଇଥିବ, ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପଚାରିବେ ତ ତାର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ, କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସୁଖୀ ନା ଦୁଃଖୀ। ତ ତେଣୁ କରି ସୀତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାବଣର ବାଟିକାରେ କଣ, ଅଶୋକ ବାଟିକା ସିନା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ସିଏ ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କଣ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତାର ରାମ, ଯିଏକି ଆସିକି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାବଣର କଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତା କଣ ରାବଣର ଆୟତରେ ଅଛୁ ନା। ରାବଣର ଆୟତରେ ମାନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାରରେ କଣ ଏଇ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ବୁଡିକି ରହିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ସୁଖ ସୁବିଧା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁନେ, ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହବା, ତାହେଲେ ଫାଇଦା କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର? ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବି ଆପଣ କଣ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ନିହାତି ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କଣ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତାର ରାମ କିଏ, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। କୋଉଥିପାଇଁ କି, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି, ପୁଣି ସେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ନବା ପାଇଁ କି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ସେ ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ? ତ ତେଣୁକରି କୋଉ ଭଳି ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ପିତା ଗଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦୁନିଆ, ଯୋଉଠିକି କଣ ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ, ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତା ହିଁ କଣ ଏଇ ବିକାର ରୂପକ ରାବଣର ଆୟତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ରାମ, ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୀତାର ରାମ, ଯିଏକି ଆସିକି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାର ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ରାବଣର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏ ଦୁଃଖର ଜଙ୍ଗଲରୁ କଣ୍ଟାର ଦୁନିଆରୁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହଉଛି ରାବଣ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ ବାହାରୁଛି? ଦୈବୀ ଗୁଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହି ଦଉଛନ୍ତି ତାଗିଦ କରି ସିଏ ବି ରାଗି ଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୁସଂସ୍କାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ରାବଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାବଣର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାବଣ କିଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ରାବଣ କିଏ? କଣ ଜାଣିଲେ କହିବ? ଜି କହିବା ଯେ ରାବଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ପାଞ୍ଚ ବିଚାର ଜି ଜି ପୁରୁଷର ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଆଉ ନାରୀର ପାଞ୍ଚ ବିକାର। ଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡି ହଉଛି। ରାବଣର ପୁତଲାକୁ ପୋଡା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପୋଡି ଦଉଛେ ସେ କଣ ସେ ତ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ତାର ଆଉ ରିସାଇକଲ ହେଇପାରିବ କି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସେଥିରେ ରିଗେନ୍ ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବନି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ତଥାପି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କଣ କରୁଛେ ରାବଣର ପୁତଲାକୁ ପୋଡୁଛେ। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରିଚୁଆଲ ଦେଖୁଛେ ତାର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଯେମିତି ଜାଗରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଦିଆ ଜଳାଉଛେ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଦିଆ ଜଳେଇ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଦିଆ ଜଳେଇବାର କଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୀପ ଜାଳିଦବା ପୁରା ଦୁନିଆ କଣ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜର କଣ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ବିଶ୍ଵ ଆଲୋକିତ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ତ ସେଇଭଳିଆ। ତ ରାବଣ ପୋଡି ବି ରହିଛି ରିଚୁଆଲ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ରାବଣକୁ ପୋଡୁଛେ। ତ ଏତେ ପୋଡିଲା ପରେ ବି ତାର କଣ ହଉଛି ତାର ଧ୍ୱଂସ ହଉନି ତାର ବିନାଶ ହଉନି କଣ ପାଇଁ କି? ତାର କାରଣ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଯେମିତି କିି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ବିନାଶ ହେଲାଣି କି ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଛାଡ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋହ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଈର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଆସିବା କ୍ରୋଧ ରାଗ। କିଏ କହିବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ରାଗି ହିଁ ନାହିଁ କିଏ କହିପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଟିକେ କଥା କଣ ଆମେ ଶୁଣୁନା ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁ। ଏଭଳି ସଂସ୍କାର ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବହୁତ ଅଭାବ। ଆମ ଆତ୍ମାରେ ସେତିକି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଉ ନାହିଁ ସେତିକି ଧୈର୍ୟତା ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟ ରିଆକ୍ଟ କିଛି ବି କିଏ କଣ କହିଲା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିଯାଉ କ୍ରୋଧ ରାଗି ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ କହିଲା କଣ ପାଇଁ କହିଲା କୋଉଥିପାଇଁ କହିଲା ଯଦି ବି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ବୁଝିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁ କି? ତ ମିନିମମ ରେ ଆମେ ସବୁ ଛାଡିଦବା କିନ୍ତୁ ରାଗ ଆମେ କଣ କହୁ ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ନ ରାଗିଲେ ବି କଣ ହବ ଆରାମ ସେ ଚଳି ହବ। ନ ରାଗିକି ବି ଆମେ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିବା। ନ ରାଗିକି ଆଉ କଣ କରିପାରିବା ନିଜର ବିପି କୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ନ ରାଗିକି ବି ଆମେ କଣ କରିବା କାମଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିବା ପିସଫୁଲି ନିଜେ ବି ସେତିକି ପିସ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଗି ଦଉଛେ ତେଣୁକରି ଭାବିବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଆତ୍ମାରେ ତ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ବି ତାକୁ ଜଜ କରିକି ଠିକ ଡିସିଜନ ନେଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାଙ୍କର ସୁପର ପାୱାର ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିକି ବି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ବି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କି କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ
बैकबोन दरकार गोटे सपोर्ट दरकार जोटा कि जी कि आमको करेइबे छुआटा जानिछि बही रे पाठ अछि किंतु से पढुछि कि से जानिछि से पाठ पढिले भल मार्क आनिबि किंतु से पढुछि ताको कोन करिया पड़े ताको पढेइबाकू पड़े ता संगे लागिबाकू पड़े तो सेमती वर्तमान परमात्मा अवतरण करूछन्ति आम पाखे कोन ज्ञान नै ना आमे पाठ पढिने ना जानिने कोन जिंस ना आमे जानिने जे रागिले हमर शरीर खराब हो जानने किंतु आमे करूचे तो परमात्मा वर्तमान से ही सुप्रीम पेरेंट जी कि आम द्वारा आमको आसिकी करौचन्ति जिंस एमिति केही नै दुनिया रे आपण जे कोनोसी सत्संग को जानतु केवल आमे सुनिबा आसीबा किंतु परिवर्तन रो ड्यूटी कोठी ना वर्तमान परमात्मा अवतरण करिकी से ड्यूटी से निजे नै चंती आउ आम द्वारा करौचन्ति परिवर्तन रो काम जे जिंस आमे देखुचे जो भली अछि से भली किंतु ताको परिवर्तन करिवार अछि तो तेणु करी एठी हमको परमात्मा कोन करौचन्ति पाठ पढ़ौचन्ति विधि सहित कोथि पाई कि हमको परिवर्तन करिया पाई अभ्यास करौचन्ति तो तेणु करी हमको कोन आमे कोन जानिले जे आम भितरे विकार रो विनाश हेइनी जे पर्यंत विकार रो विनाश हेइनी से पर्यंत कोन ए रिचुअल चालुची चालुथिबो नियति भावरे तो जेतेबेले आमे परिवर्तन हेइ जिबा दुनिया तो परिवर्तन हेइ जिवो तेणु करी ए रिचुअल भी आ देखा जिवो नाही काहे कि ना ऑलरेडी दुनिया परिवर्तन हेइ जिवो तेणु अपेक्षा कहार परिवर्तन स्व परिवर्तन वर्तमान आमको निजको निजर परिवर्तन करिवार अछि आमको सामना वाला को आगो परिवर्तन करिवार नाही कि सामना वाला को भी परिवर्तन करिवार नाही आमको निजको निजे परिवर्तन करिवार अछि हमर पाठ पढ़ा परमात्मा आसिकी कोन कहउचन्ति वर्तमान आमे यदि स्वराज अधिकारी बनिबा ताहले जाय विश्वर अधिकारी बनिबा तेणु करी हमको सामना वाला को जज करिवार नाही सामना वाला को किछि कहबार नाही फास्ट हमको निजको निजे इंडिकेट करिवार अछि जे मो भितरे कोन खराब गुण अछि यदि सबु आत्मा निजर परिवर्तन रो दायित्व निजे नै जिवे ताले दुनिया परिवर्तन होबा पई कि केते समय लागो जेमति 10टा पानी बोतल जदि जणे भर्ती करिवो ताको टाइम लागिवो किंतु जदि 10 जण करिवो गोटे सेकेंड रे हि जिवो ना तो सेई भଳି तो आमे जदि निजर रेस्पोंसिबिलिटी सपोज कोठी पर ऊपर चर्चा होउची परर बदगुण ऊपर तार भितरे किछि खराब गुण अछि ता ऊपर 4 जण चर्चा करूचंती तापरे आमे गले सेठी सुनिले जे पर चर्चा होउची तो सेठी हमो ड्यूटी कोन आमे कोन बनिबा देवी देवता बनिबा हमको अभ्यास कोन करिवार अछि दिव्य गुण रो अभ्यास करिवार अछि वर्तमान आमे पढुची निजको परिवर्तन करिया पाई वास्तव रे तो सेठी हम ड्यूटी कोन आमे सेठी जोग दबा कि देखिले नेगेटिव सिचुएशन सेठी आमे निजको दुरेइबा तो सेठी हम निज रेस्पोंसिबिलिटी कोन निजर जे मते एटलिस्ट मु निजको से नेगेटिव सराउंडिंग नु निजको बंचेबी तो एटा ही तो होची परमात्मा पई कोन सहयोग दुनिया परिवर्तन रे आमे एमिति ही निजको निजे कोन निजको परिवर्तन करी सहयोग दउचे फर्स्ट चैरिटी बिगिन्स एट होम त माने आग परिवर्तन कोठु करबा निज ठारू तो परमात्मा आसी हमको कोन सिखौचंदी अन्य को देखिबार नहीं कि अन्य को परिवर्तन करिवार नहीं फर्स्ट आगो निज को परिवर्तन करिवार अछि निज भितरु विकार को विनाश करिवार अछि तो निज को चेक करिवा निज भितरे कोन खराब गुण अछि ताको हमें चेंज करिवा तो ऑटोमेटिक जेतेबेले आमे निज को परिवर्तन करिवा सेटा हम बिहेवियर रे हम चाल चलन रे शो करिवो रिफ्लेक्ट निहति हबो तेणु सामना वाला को किछि कहवा दरकार नहीं बेले बेले कोन हुए मोस्टली बेले बेले नुहे एटा होची वास्तवता गोटे छोट पिला को जदि आमे कहवा जे तू एई कामटा कर से कोन करिवो किंतु आमे जदि सेई कामटा निजे करिवा ताले से देखि देखि करि जिवो ताको कहवा को पड़िवो तो सेमती दुनिया रे वर्तमान आमे ही होचे पूर्वज आत्मा देवी देवता आत्मा तेणु आमको परिवर्तन हबार अछि माने आमको करिवार अछि तो जेतेबेले आमे निजे ठीक धारणा युक्त हेइ जिबा ठीक भावरे निजको से भली कोन करिवा गढिवा परिवर्तन करिवा तो अन्य को कहिबा को पड़िवो नाही से माने हमको देखि देखि ही परिवर्तन हेइ जे
तेणु भगवान को प्रत्यक्ष करिवार ड्यूटी कहार आम पिला मानकर आमे कहूना सन सोज फादर बापा केमिति ता पिला को देखले जमा पड़े तो वर्तमान से समय जे कि आमे पूर्वज आत्मा आम पिता केमिति सेटा आमे प्रत्यक्ष करिवा सेई ड्यूटी भगवान काहा को देइछन्ते आम भाग्यवान बच्चा मानन को देइछन्ते तेणु करी आम ड्यूटी कर्ण आमे रावण को कि भली भाबरे विनाश करिवा परमात्मा आसीचन्ते ना हमको रावण जंगल बचिया पई तो फर्स्ट हमको चेक एंड चेंज करिवार अछि निज को चेक करिवार अछि मो संस्कार रे क्रोध नहीं तो अहंकार नहीं तो लोभ नहीं तो मोह नहीं तो ये सबू जिनस को हमको चेक कौन चेक करिवार अछि फर्स्ट तापरे जहाँ हमें निजे पाइबा डिफॉल्ट आम भितरे ताको लिखिबा आ सबू पांच अंगुठी तमे पांच एका संगे पाटी रे पूरी परिबानी टाइम लागे तेणु धीरे धीरे आमे परिवर्तन हवा आउ निश्चिंत भावरे परिवर्तन हवा एथिरे कोनोसी संशय ही नहीं काहे कि नाम सहित किए अछंती सर्वशक्तिमान परमात्मा अछंती आ से आमको परिवर्तन करिवा पाई ही आछंती तेणु करी परिवर्तन सुनिश्चिंत खाली हमको कौन करिवार अछि गोटे स्टेप आगो को बढ़िवार अछि निज भितर सेतिकी दृढ़ संकल्प नवार अछि जे हम परिवर्तन हे की रहिबे बस तो तेणु करी हमें जानिले कौन ना रावण शब्दर अर्थ कौन वास्तव रे रावण किए आउ सीता प्रकृत रे वर्तमान कौन आमे जो रावण द्वारा चोरी हेतिबा सीता प्रकृत रे को माने आमे जानिले किए कौन जानिले पंचविकार जी पांच विकार होची कौन ना रावण तो रावण द्वारा चोरी हेतिबा सीता प्रकृत सीता किए जानिले आमे वर्तमान से जो दुखी सीता से किए ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ସତ୍ତା जी बहुत बहुत शुक्रिया भौणी तो आमे ही से आत्मा जे कि कौन आत्मा रूपक सीता जे कि वर्तमान रावण रो कौन बाटिकार अच्छे आउ कौन जेते सुख सुविधा थिले भी आमे दुखी तेणु करी कौन परमात्मा होचंती से राम जे कि वर्तमान आसी हमको कौन करूचंती रावण ठाରୁ बंचौचंती सच्चा गीता ज्ञान दे जी तो एटा आमे जानिले निहाती भाबरे रावण विषय रे जानिले तापर आउ कोन ना हम जीवन रो लक्ष्य तो आमे जेमति कि जानिले जे वर्तमान आमे संगम युग रे कोन बनिछे संगम युग रे आमे पुरुषार्थी हवा पूर्वरु आमे फर्स्ट कोन बनुचे हमर टाइटल चेंज ही जाउची तो आमे कोन थिले सूर्यवंशी देवी देवता थिले तापरे चंद्रवंशी क्षत्रिय पलटि गले तापरे द्वापर रे कोन हे गले वैश्य कली रे कोन हे गले शूद्र हे गले तेणी कि जो कास्ट ही था किंतु समस्ते आमे कोन शूद्र तो जेतेबेले आमे पितांकर परिचय पाउचे निजर परिचय पाउचे सेतेबेले आमे कोन बनि जाउचे कोन बनुचे कहंतु ब्राह्मण जी ब्राह्मण बनि जाउचे तो ब्राह्मण हिसाब रे आमे पाठ पढुचे ब्राह्मणटा होचे हमर कोन अभ्यास रो पीरियड तो जेमति कि देवी देवता को पूजा करिया पई कि लौकिक ब्राह्मण कार्यरत सेमति आमे तो निजे देवी देवता बनिबा सेति पई फर्स्ट आमे कोन बनुचे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा बनुचे पुरुषार्थ करूचे तो तार लक्ष्य कोन आमे कोन बनिबा ना नररु श्री नारायण आ नारीरु श्री लक्ष्मी आ गोटे कथा हला कोन ना जेमति कि आमे कोन करूचे आमे देखुचे क्लास रे बहुत पिला की कोन पढुची सेटा अलग कथा सब पिला कोन नंबर 1 ही जानती ना समस्त साइंटिस्ट ही जानती ना कि डॉक्टर समस्त ही जानती ये जा हवा कथा पाठ पढ़ा हिसाब रे बनंती किंतु जेतेबेले तुम पचरा जाए जे तुमे बनिबो कोन से कोन जे कहंती जे मुझे को माने ऑफिस रे जाई कि क्लरिकल पोस्ट रे चाकरी करबी किराणी हेबी ना कागज पत्र बुहाबुही करबी एई भलिया काम कहंती कि से कोन कहंती आमे निहाती गोटे बड़ ऑफिसर रहू किए कहंती डाक्टर हेबी के इंजीनियर हेबी के पुलिस हबो के साइंटिस्ट हबो एंती सब बड़ बड़ लक्ष्य धारण करंती हां लक्ष्य माने कोन निर्धारित करंती आमे या बनबु तेणी कि से जहा बनुचंती सेटा तांको फ्यूचर रे तांको पाठ पढ़ा डिसाइड करिवो तो किंतु गोटे स्टूडेंट स्पिरिट थाए तो से भळे आमे भी समस्त वर्तमान छात्र छात्री गॉडली स्टूडेंट तो गॉडली स्टूडेंट हिसाब रे हमर भी लक्ष्य कोन रही छि नररु
श्री नारायण आउ नारी श्री लक्ष्मी तापर आमे कोन बनबा हम पुरुषार्थ हिसाब रे सेटा अलग कथा किंतु हमर लक्ष्य कोन लक्ष्य गोटे जदि आमे लाइफ रे न रखुचे एम जदि हमर न रहइबो एमलेस लाइफ रे आमे किछि अचीव करि परिबा कि कोन सी जिंस अचीव करि परिबानी पथहरा हि जिबा कोन सी जिंस लास्ट को पाइबा ही नै तो तेणु करी सब बेले कोन किछि गोटे पाइबा को हेले से भले लक्ष्य निर्धारण करबा को पड़ी थाए तो वर्तमान आमे गॉडली स्टूडेंट हिसाब रे हमर लक्ष्य कोन ना विश्वर महाराजन श्री नारायण विश्वर महारानी श्री लक्ष्मी बनिबा नररु कोन नारायण आ नारी रु लक्ष्मी जो आउ कोन को राज्य को जीवा जो राज्य रे कोन एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत जोटी कि हमर कोन राइवल ही के नांती माने गोटी जन्मर पुरुषार्थ आधार रे भगवान हमकु परमात्मा हमकु कोन करूछंती को भली दुनिया रो मालिक बनौछंती जोठी कि एबे तो कोनोसी भी जिंस जदि हमें कोन आपण पॉलिटिक्स रे केते करप्शन होउछि आपण माने देखुछंती आउ लाइफ भी रिस्की जीवन भी सुरक्षित नुहे किंतु परमात्मा गुप्त रे आसी एभली हम द्वारा कोन पुरुषार्थ करोछंती सेवा करोछंती एभली दुनिया रे परिवर्तन करोछंती जोठी कि जाई कि हमें कोन बनुचे स्वर्गर बादशाह बनुचे जोठी कि धार्मिक सत्ता राजनीतिक सत्ता जनक हस्त रे तो वर्तमान कोन परमपिता परमात्मा कोन करछन स्थापना काम करूछंती कहार स्थापना काम आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना कहा द्वारा ब्रह्मांक द्वारा करूछंती तो हमें जे कोन जानिल तांको हमें जनरेटर कहूचे स्थापनकारी स्थापना करूछंती कहा द्वारा ना ब्रह्मांक द्वारा तो ब्रह्मांक द्वारा कहार स्थापना करूछंती हम ब्राह्मण बच्चा मानन को नेगी कोन स्थापना करूछंती आदि सनातन देवी देवता धर्मर पुनः स्थापना करूछंती कहीं आमे कौन थिले देवी देवता थिले तो पुनश्च आमे से ही बनिबा को जाउछे तेणु कौन स्थापना होउछि ब्रह्मांक द्वारा परम पिता परमात्मा कौन स्थापना करूछंती आदि सनातन देवी देवता धर्मर पुनः स्थापना जी आ हम जीवन लक्ष्य आमे कौन जानिले कहंतु जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तो आमे कौन आम जीवन लक्ष्य होउछि आमे नररु श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बनना आज्ञा जी तो जहाँ भी हमें पढ़ले निहाती मन रखिबा आज हमें अभ्यास नबा कौन शांत स्वरूप जाइथिला आ कौन पवित्र स्वरूप जाइछि आज हमें आ कौन नबा आनंद स्वरूप भी जाइछि आज हमें कहंतु आपण माने कौन नबा अच्छा मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अभ्यास नबा मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बाबा शुक्रिया भोणी जी 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 बहन बहुत बहुत शुक्रिया बहन अच्छा कहीं भी जानतुनी हमें 2 मिनिट भौणी को तो अशेष अशेष धन्यवाद किंतु भगवान को 2 मिनिट शुक्रिया करके जीवा विभूति भाई जी ओम शांति भाई जी स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ शांत स्वरूप
शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। जी शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया शुक्रिया सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि।